Dame ni debata na sumurong siyan sa luhut na roha, imana mga ramoti ate-ate dohot pikiran mo na. Di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Shalom. Amanginang hatani Tuhata na mamakuling hita di minggu tasadarion, ima di minggu estomihi, na tersurat sian Evangelium Lukas, biddu sia mamukamay sian ayat 28, rodi ayat 36. Lukas sia ayat 28, rodi ayat 36, ujaha hami madihita, marsangap Tuhan Yesus didolok. Arga waluari dung salpu hataon, hata odeng ditogihon masih Petrus, si Yohanes doho si Jakobus, nakok tudolok martangiang. Jadi uju na martangiang ibana, mimbar maru panibohina, jala marlinang-linang ma para bitonna. Maka taima dua halak dohot ibana ima si Musa, dohot si Elia. Marhasanga podona sidai daon, aka na humatahon ujung nilakana si pasidungonna di Jerusalem. Tarpodom do anggo si Petrus dohot akadonganna, alai dungdungo na sida, gabe di ida mahasangapon nai, nang halak na duai jongjong di lambungna. Jala martahi sirang na sida sian iba, nanin na si Petrus mamadok Yesus. O guru, denggan nai dison, hupauli hami ma sopo-sopo tolu, sada diho, sada di si Musa, sada di si Elia. So adong diboto nanidok nai. Madok songoni dope ibana Roma opun sada malinggomi nasida. Gabe hatauton manasida lahobongo tubagasan opuni. Jadi makuling ma sada suara sian opuni madok, odo anak na terpilih tangiho kamu ma ibana. Jadi dong makuling suarai sasada Yesus nama dapat nasida disi laos mahuhom do nasida dang di pabotohon nani ida nasidai tua gise anggo di akka ari ido yanggo sahatna amanginang nani holongan di bagasan Yesus Kristus molo tajaha turpuk taon imana marsangap Yesus di atas dolok jupak kita do baritaon amanginang di Evangelium Matius dohot si Markus lapatanna dakkolan si Lukas mamaritahon baritaon ima barita namar sangap Yesus di atas dolok alai dohot do Evangelium Matius dohot si Markus. Holani molo taida turpuk taon natoluon mana kudok maja Evangelium natoluon adong do memang parasingan sian kalimat alai makna pemberitaan tetap sama. Naparjolo ima persoalan tiki ima taringo tiki. Molo taida didok si Matius dok si Markus didok di si taringo waktu onomari dung di pabuah Yesus si taunonna tu akka sisian nai. Alai molo tajaha di turpuk taon di Evangelium Lukason madok dung waluari do jala dang onomari waluari dohot akka parasingan nasing dope boy dope tajuk jumpahita di natole penggeliumon alai songon nahudok nakanin atik pe songoni akka kalimat na adong ditoluni Evangelium i alai masih pasiko pado anggo pamaritaon nasida. Artinya apa yang diberitakan oleh Matius, Markus, Lukas memiliki makna yang sama. Nah selain persoalan tiki, molo taida, molo tajaha amanginang, molo di Matius, Markus, taringot di sididok di atas dolok, molo di Lukas, molo di Matius, Markus didok di si
tu sada dolok na tibbo, tu suhi na didok, tu nasuhi na didok minna. Jadi memang berbeda dia. Kalau di Lukas di atas ni dolok, alai molo di Matius Markus tu sada dolok na tibbo. Alai songonorake kembali muse, apapun yang diberitakan lewat kalimat yang berbeda, tetapi makna yang diberitakan tetap sama. Holani da gabe suku-suku namanginang dolok na dia donani dok na dison. Memang dah ngapala di suratton di dolok dia do di dok dison. Di atas dolok jala disada dolok minna. Alai mangyutto naka penaksir di dolok nani dok nai ima di dolok Hermon. Di dolok Hermon majonokon huta Kasarea Filipi. Jadi sekitar 2.800 mai di atas permukaan laut. Ima uju marsangap Yesus di atas dulu. Na laut na sida rabdohot sisianna na tului. Jadi molo dihita, molo ya hita lao patupa perjalanan penjarahan manang wisata rohani tu Yerusalem amanginang pasti do nungai hata pasti do tadalani dolok na idok na nakaningan ima di atas dolok Hermon nakaningan jalan molo lau hita tu si lau sadong do disi dibangun sada gereja yang memiliki 3 palas-palas tolu ma palas-palasna na basa pola ibangun sampai tolu palas-palasna ba songon dalam marningot doi peristiwa transfigurasi di Yesus di dolok Hermoni ate manang boy dohonon bahwa kenapa itu dibangun sampai 3 palas-palas ima napa ingotok kita sebuah pernyataan sebuah peristiwa yang menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah dengan tubuh kemuliaannya. Ima di dia di sisi Petrus, di sisi Yakobus, jala di sisi Yohanes mernida suasana yang begitu luar biasa bahwa Yesus berubah. Nah, isi madida nasida. Nah, berubah pardopahan di Yesus. Didok wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang ninna marsinar isima peristiwai. Jadi na pasti amanginang na tolu epanggeliomon dosdo pamyakonon nasida diturpukon. Nah artinya bahwa marsangap Yesus di atas dolok neng pabowahon neng pabotohot tuhita bahwa Yesus ikon manaon na porsuk ibana di Yerusalem laos mate dibunuh ibana marhite-hite akka situan na torop situan ni malim dohot akka si boto surat omma buah-buahi ditiki marsangap Yesus di dolok napapotohon bahwa Yesus akan menjalani penderitaan baik dari orang banyak para imam-imam dan para ahli Taurat nina. Jadi mulut tapar roho namanginang tung takas do didok di ayat 30 sada yangi. Boleh bahasa Indonesia dok. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Jadi memang jelas do bahwa Yesus dimuliakan di atas gunung ingin memberi pesan bahwa sudah tiba waktunya bagi Yesus akan menderita oleh perlakuan orang banyak, ahli-ahli Taurat dan para imam dan sampai dibunuh. Tetapi pada hari yang ketiga dia akan bangkit kembali. Jadi memang perjumpaan ni si Musa, si Elia, doho Yesus hatihai bukan hanya sekedar penampakan. Dan perjumpaan sambingi alai taringo
tu tujuan ni haroro ni Yesus tu portibion laho paluahon jolma pardosa. Alani mamanginang marite turpuk taon ahado nanengi daud tadisi na parjolo naingi daud tadisi amanginang ima paboa bahwa ngolut taon dang lias sian namar si taon ikon adobat tado songon jol mahita ragam niak kasih taonon taingok mamanginang dang adong jolma di portibion nang gosada na lias sian si taonon sude do halak ikon menghadapi persoalan hidup. Siapapun dia, apapun jabatannya, apapun status sosialnya, semuanya akan mengalami persoalan hidup. Sudah do jolma ikon mengalami si taononi. Ido didok diturpuk tai, molo didok Yesus, ayah anak ni jolmai ikon godang do si taonon nanin. Lam hitama. Yesus sendiri mengalami penderitaan. Lah mau mak dangi bidohonot ta Yesus sendiri menghadapi persoalan lam au mak lapatanna ikon ta sadari do bahwa semua kita manusia akan menghadapi dan sudah menghadapi dan tengah menghadapi persoalan dang adong dalias siani sudah do jedang adong kura-kura dalam perahu pura-pura tidak tahu jadi sudah do kita menghadapi persoalan ini. Tangaru kita nalias nang gosada. Naso menghadapi persoalan. Sude do hita manaoni si tahononi. Holani amanginang dang dos si tahononi. Dang dos persoalan marang si tahonon di ngulu na tadobi di tonga-tonga ni parmulota. Meragam do si tahonon na tadobi. Ido panagabe adong paddohan nate si sakku sahib nabe. Jadi sutung mangapiak kamu, sutung madele hamu, molo didahamu, jolma saya totong marlas niroha, saya totong boy dope mekel, saya totong dope boy senyum. Unang iripu hamu, mereka itu tidak punya persoalan, punya persoalan. Unang taripu nasi darang adong si taonon na, adong do si taonon ni. Molotung pe boy marlas nirohai, boy mekel, boy senyum, tentu ada cara bagi dia untuk menghadapi persoalan dalam hidupnya. Jadi dong taripu molo boy pe halak, saya laho hiling-hiling, lao tu berdalani, lao tu luar negeri, unang taripu dang adong persoalan ni. Adong go persoalan ni. Unang diripu hamu akapat di tepe dang adong persoalan na, godang. Naso marsi pas babua bedo kabar solana mulai borek kamu au boy nuain pasaton natani debata jong di son bukan berarti saya juga tidak memiliki persoalan gudang persoalan dang ido hola jong piau di son ngataba persoalan apalagi dang jong di son lam tabba persoalan aida pula si batu dua nih nah alani neng dohonon meragam do persoalan hidup yang kita alami. Naso marsi babuad do hita. Alhai tentu dalam menghadapi persoalan hidup itu bana pasti adong bedo akacarata. Adong bedo sikapta. Adong bedo udok majolo cara talaho menghadapi respon talaho menghadapi. Alai taingok ma persoalan dalam kehidupan kita adong do dua masam si taono ni dangi sada marsi taono kita ala tabahai sadiri sada nai marsi taonon ala ni namang huton Yesus dangi molo marsi taono do hita ala namang huton Yesus didok Matius 5:10 sada martua maho disi alai molo marsi taono doho ala ni nabi nahe Musa diri ahama doho na tu si batao mak kan itu kan itu jadi dua masam persoalan ini. Nah kembali lagi kepada yang saya katakan tadi, apapun persoalan yang kita hadapi itu meragam do carata, meragam do respota, meragam do sikapta. Adong do halak na tegar,
Ima songon nahogari namin kaningan. Dia tetap tegar menghadapi persoalan sehingga kebahagiaan itu tidak diambil orang. Sukacitanya selalu ada, walaupun ada persoalan pelik dalam kehidupannya. Adong do halak menghadapi persoalan mamitor madele. Hotik-hotik merungut-ungut, hotik-hotik mernidana asing, hotik-hotik membanding-bandingkan. Akhirnya dia tidak mampu bersuka cita. Ibu jol mama lasni rohanai. Jala adong do jolma menghadapi persoalan ini songo si Petrus. Songo dia si Petrus menghadapi persoalan ini bolo taida di terpuk tahun. Jadi bolo taid jahat di Matius, di Markus, doho di Lukason, apalagi di Matius sangat-sangat jelas sekali dikatakan bagaimana sikap Petrus ketika Yesus memberitahukan bahwa dia akan menghadapi persoalan dari para ahli-ahli Taurat, si tuani malim doho natorop. Ahado idok si Petrus. Molo tajaha manginang Matius 10 ayat 22 sebelum hatani Tuhanon didok si Petrus dosongonon tu Yesus. Pitor ditoguhan ibana ma Yesus itu sapingna. Itarik ibana Yesus itu pudi didok ibana. Asima rohani debata diho Tuhan. Unang ma songgopi Tuhoninna. Ahama didok Yesus tu ibana. Didok Yesus matu si Petrus laho maneho bolis. Bolo di bahasa Indonesia hai dok. Enyahlah dari hadapanku, hei kau setan. Setan do tersurai isi muli jahamu dan iblis. Jadi langsung do di si Yesus. Aha didok Yesus. Gabe didok Yesus tibana gasip doho diau. Aidang di parrohaku akana di debata akana di jol madonina. Gak bisa isongon si bolis nabur jibana di Tuhan yate. Ape mengebati do ibana disakap ni debata di tonga-tonga ni portibion. Ida ubayar rohatan ni Yesus. Laho maho ale bolis. Jadi on masih kap si Petrus menghadapi persoalan ini. Jadi mulu dihita manginang bolu suku kita na di son. Bohado respot ta menghadapi si tahun ini. Mulu roaka persoalan hidup dihita. Bohado respot ta. Bohado sikap ta. Bohado carat ta. Mulu jujur hita manginang. Sian hadiriot ta. Jol managali do hita dengi. Jol managali do hita harus jujur do hita di sini. Jol mana terbatas dohita. Iko betul-betul lo tarajumi jala tasadari bahwa kita ini adalah makhluk lemah. So tu ngadok kita na pajago-jagohon. So tu ngadok kita na merasa si panggaro nate. Unang iko tarajumi do kita ini orang lemah. Alana ayolo do manginang. Ala di panggar-panggar dongan ibana. Gabi diului. Ulat dibereng setabi daging na bogok tubos songon belga yun kan. Jago doh bah mantap pia doh hida badan atlis nina kan atlis nina mulu diharat tora botolan boiro rahacur nina kan balai panggar balam naik makan bayi hama diharak mak amana masa bah bayi nomor putaran mak ipon nai dangi memang soni do bolu dipanggar-panggar dangi orang yang suka dipanggar-panggar ba olo do mangulahoni nang pidi boto mana dang tikko si bane. Jadi memang tidak ada manusia yang udah majolo yang kuat. Kita adalah makhluk lemah. Jolma nagali dohita. Jolma na terbatas. Rentan dohitau namanginang. Rentan dohitau. Dangadok kitaon Superman manang Superwoman. Dangadongi.
Mulu adong penamadok kita superwoman dena olan istilah doi. Anggo namun kenyataan yang ada di dunia ini tidak ada Superman manang superwoman. Yang ada kenyataan di dunia ini ima isi donadong Superman dohot Sutarman. Itu nadong kan? Anggo Superman dangadong. Nadong Superman do si Sutarman do dohot Supermi. Mulu Supermi murado maropu. Itu nadong. Mulu Superman do dohot superwoman itu tidak ada, itu hanya istilah. Itu penagabe didok di Bibel tai mangiutos si Paulus mulu tajah di 2 Korintus 10:2 didok do bahwa kita adalah manusia yang mudah pecah. Namura matopar do hitaon ninna. Namura matopar do hitaon. Murah malala. Berarti lempek. Songon itu kan siru tayo main doni malala rohaki damar salaon ate kini na kan binain ni arsaki tu dia maau ni na kan bahasa ini dia budi taida bahwa memang lemah dohita mudah pecah mudah matopar. Cina gampang pucado hita na gampang kalut, gampang tersinggung, gampang jatuh, gampang sakit. Nagali do hita. Jikut jujur deh. Jadi unang pola saya tahu boleh dipanggar-panggar. Alana molo lam dipanggar lam dipuji. Setibu-tibu na lam dipuji, acik do boleh medabu. Tersoboi behehe, dangi. Molotong pemadabu hitado madabu siak kursi. Asa boy, hehe muse. Ay molor pati pohu. Hadapuan na, dang binoto be songod dia bekalpang na dangi. Nah, jadi tidak usah terlalu suka dipanggar-panggar. Jujur aja bahwa kita ini adalah orang yang lemah. Halak nagale songono rakaningan, gampang pecah, gampang kalut, gampang tersinggung dan gampang jatuh, gampang sakit. Ido anggo hita. Alani i aha maneng dohonon natu hita. Marhite turpukon. Molo Jepang di hosi taunoni. Jepang paru kiloni. Pasahat tu Tuhani. Songong guar ni mingguta sadarion. Estomihi. Jehovah do partano batoak. Allah lah kekuatanku. Allah adalah kekuatanku. Lau sido marhite turpuk taon di payingot tuhita. Odo anak naupiliti. Tangihon ma nasi. Tangihon ma ibana ninna. Inilah anakku kasihi ninna. Ido suara narosian obuni di tiki Yesus. Dididi. Jalalau sido haruar suara nasian obuni. Odo anak nahupiliti. Tangihon ma ibana ninna. Tangihon ma ibana naneng marlapatan na manginang. Tuhan Yesus mabayen parguruommu di ngolumi. Ido neng dohonon na. Molo Yesus ikon manaon na porsu do hape lamahita. Nah, ketika engkau mengalami penderitaan itu, Yesus mabai gurum. Yesuslah menjadi teladanmu. Bahasa kota teladani ibana. Sedia hita boy meneladani ibana. Ketika kita melihat Yesus mengalami via dolorosa, manang penderitaan, ahadona ni adupan ni Yesus, ahado carana, ahado respon ni Yesus. Dang pitor lari bana sian kenyataan. Tetapi dia memasuki persoalan itu. Dia selesaikan sampai selesai. Ido mulu taingot ketika Yesus berdoa di Getsemane. Ahado di do ibana. Ya Tuhan, ya Bapa, kalaulah cawan ini bisa berlalu daripadaku, biarlah berlalu, tapi kehendakmu lah yang jadi. Dang menghindari bana, dang lari bana sian kenyataan ini, tetapi dia justru memasuki persoalan itu, pergumulan ini.
Dan itu bisa dia selesaikan bersama Bapaknya yang di surga. Jala laos di hamamate naido hehe ibana laos manai ke mana tu surgo di sido ibana menjadi besar. Alanima amanginang lausido nang pasahaton na tuhita molo jupang diho hamauloni jupang diho parukiloni. Mari hadapi dengan iman. Marsitutu mahita marhite hite parjupaat tadoh debata di bagasa nakatangyangta, di bagasa nakaparsaurata, di bagasa namanangihon hatana. Jala marhite hite parjupaat tadoh ibana. Ido nama mampu kita mengubah hidup dan menguatkan iman kita dalam menjalani hamaulon di tonga-tonga ni parnguluta. Ido. Jika merlaba do parjupaat do debata, marhiti parminggota, marhiti katangyangta, marhiti na mabigi hatana. Jadi dak kola sekedar rutinitas na martangyangi. Holam martangyak kita tapasa takka hol soni rohat tadung say martangyang pitor sopos berohana tinangyak koni dangi. Ido kan? Ay song unido hitak kajolma. Ay bolo ala jojo di ba mardiakoni. Si patasa ni begido hata ni dongan na mardiakoni. Di waktu laho mangapuli soi nama mangaliog gogo. Soi nama mangalihon pos ni roha. Di batado nabui paihion akan amati. Lamma na marsahit. Pos roha minang, pos roha minang, pos roha mamang. Anggom malum doon. Baino ni debatado halongangan. So saha dope tu mobil manang tu kendaraan holan ni dipitui dope dang harapa pe. Jojo deh kita martang yang soni kan. Jadi memang bagaimana kita membuat perjumpaan kita dengan Tuhan ini benar-benar mampu mengubah hidup dan iman kita dalam menjalani hari-hari hidup kita. Jidak kolan sekedar perjumpaan rutinitas yang kita lakukan alai bai ma perjumpaan marsitutu ma perjumpatai marhiti akatangyangta marhiti parsaurata marhiti nang aka na mabigi hatani di bata asai manabui mabahen kita merespon setiap peristiwa hidup yang kita alami dengan hal-hal yang positif. Gabe disi mahita torus mameop las ni rohani ngulutai dang buaton ni jol mabe las ni rohana dihoi dang buaton ni jol mabe kebahagiaan na dihoi. Ketika perjumpaan kita itu mampu mengubah cara hidup kita dan iman kita menghadapi persoalan setiap hari di tengah-tengah kehidupan kita. Alanido bandagabe dido iturpuk taon. Unang gabe menyangkal diri. Ido salah satu syarat na pinasa ni turpuk taon dangi mangitun Yesus. Alani mamanginang unang mahita songon si Petruson menghadapi persoalan ini, menghadapi si tahun ini. Ido ubain mulu tajah di ayat tolubutului didok do di si di ayat di kalimat perpudinai kan. Sowadong diboto nanidok nainin kan. Ketika Petrus menarik Yesus ke belakang atau ke sampingnya dan mengatakan sayunang madiliod debata tuho si tahun ini. Amuruk do Yesus gabe didok do airang adong na binoto ni bana ninna. Suadong na diboto ni bana ninna. Jadi memang hurwa hola di ide si Petrus nama sai badang diboto ibana be ahado nanaing si dohonon na. Alayang go si Markus madok airang diboto nani do nai tung hatau to do ibana ninna. Ido mulu si Markus madok. Ternyata dia mengatakan perkataannya itu udah penuh dengan ketakutan. Bah, mate nama HP tuakon, isi nama dongan nami. Ai mamulu si Markus mangalapati nani do nih si Petrusi. Balapatan na ala ni biar ni si Petruson ido asa dang diboto ibana manangahasi dohonan na. Laos dido ibana masongoni tu Yesus. Laho mahone bulis gabe ninda si inda Yesus ma. Ba memang ngamanginang jok do masaon si songonon di tonga-tonga ni ngulut tate songo si Petruson
sipata dang taboto ahana tapadok dangi asal manidok hatanai manang namarguna manang daong dang soal di ibana. Apakah itu menjadi bara atau api bagi orang lain, itu tidak persoalan baginya. Itu na jok masa dihita asal tapadok hatata jala adong do sian hitau namanginang jolo didok asa dipikiri dang jolo dipikiri asa didok. Jok dita soni kan asal ma dipadok hataon dung dipadok bamaos mah hubus isa rohana do pikirannya ay pa sama nakikudoki ninna kan gumuda ngadu ita songoni dipadok hatano jolo dang jolo sa dipikiri bana adong do hita dipikiri baru didok ninna alai bolo akan tu madok jolo didila bibir rasa dihatai ninna asa didok hatana ninna oh bagas do pangat pusinion dang olah sekedar berpikir dulu baru berbicara dakola sekedari bolo didila jolo bibir rasa didok hatai lapatanna jolo pikir-pikiri jo asa dok hatami ninna kan jadi lebih dalam dia biar tidak ada penyesalan. Jita bodoh pe molo didok hatana nga jolo dipikiri alai bolo na tua madok jolo dila jo bibir ninna. Tetapi terkadang kita tidak mampu dalam hal itu. Godang dohita lebih daripada yang pertama itu. Jolo nidok johata baru dipikir-pikiri. Jadi kenapa orang putus jolo-jolo tubuh madok si songoni dan asal didoki itu dalam pemahamannya. Asa apapun yang kita ucapkan anggiati marguna tu akan nau begesa. Iyo. Unang gabe bisa hata itu akan nau begesa. Jadi piltik ni hasapi do tabo begio nate. Anggo piltik ni hata haci do tu aka nama begi dangi. Do. Piltik ni hata haci do tu naka nama begi. Jadi memang baik kon benar-benar dosongonani do na tua-tua hata nakaningani. Ketika engkau mengucapkan apa yang kau ucapkan. Jolo lila ma jolo bibir mi asa hatahon. Asa unang tubuh penyesalan dina mabegesa doho tarlumobi dina makatahosa. Songonet detai do yate di bukit de nomor 2 ya tului. Aha didok disi. Unang asal puas hataninna. Didok disi sayunang asal puas hata ikon tutu dipuji rohaki. Jadi tidak hanya songon hata dihitalak bata ate. Si boru puas, si boru bakara ininna. Dan asal soni naneng dohonon na. Anggoi berbeda do makna ni dohot. Asal makatai sojolo dipikiri. Nah itu berbeda. Nah samar sarong songon nani do ni siau mato dang dia tusi. Ido narsi Petruson dia tidak tahu apa yang dia katakan. Jadi asal ipad do ibana ma hatana tu Yesus. Akhirnya Yesus menghardik dia. Karena dia lebih memikirkan dunia daripada rencana Tuhan akan dunia ini. Alani mamanginang tahasabab pemah perjumpaan tadoh debata marhite hite akapar sauratai marhite hite akatang yang tai jalan marhite hite akan manangihon hatana asa anggiat manangaha penang nama sa di tonga-tonga di parngulota nanaing sulahonot ta di tonga-tonga di nguluta sude saguru ni hapor siauta dohot saguru lomoni rohani debata amin martangi yang mahita mulai temale Tuhan hatam nang taripar di tonga-tonga nami natotong paingotok kami ali Tuhan dangadong kami sian tonga-tonga ni portibion nang gosada nalias sian si taunon. Sudah kami ali Tuhan mengadopi si taunon. Nang pedibagasan partikianon tongon na mengadopi si taunon. Jala
nanaing mangado pisi taunon tuhodo pasat tami ali Tuhan asa ramotammu hami jala pargoguyommu hami marhiti di akka perjumpaan nami dohoto di akka tangyang nami di akka parsauran nami di akka namanangihon hatami terbaik kami ali Tuhan merkugu lahu madalani ari ngulu nami lam merkugu hami di haporsion nami jalalam setia hami ali Tuhan disude akka na di halomon ni roham di tonga-tonga ni ngulu nami alani ali Tuhan di bata ajari mahami ali Tuhan asa tahu hami ali Tuhan makalason dia dona gabe lomo ni roham di tonga-tonga ni ngulu nami padahal masih kami sikap songon si Petrus na somangat tu siahan aneng sidohonon nami alaya jari mahami ali Tuhan marhiti asini roham marhiti tondim-tondi perbadiami asa tahu hami ali Tuhan maka tahon aha sidohonon nami jala mangulahon aha siulaun nami asa tahu mahami ali Tuhan di hadapanmu songon halak na porsea na saya totong mian di bagasan hatami jala satia disude nani ajar homo di tonga-tonga ni parngulun nami alani alai Tuhan debata pasu-pasu masudi ruas ni huriam mulai sanamet met satu nama godang homa nama dongani hami diganup akaulan di tangan do ulan pikiran nami totong malai Tuhan ajar-ajari hami asa tahu hami alai Tuhan di bagasan pakirimon nama ngulu pai mai mahon saluhut akan hirim ni rohanami hobar tulomoni roham atong marsangak maho alai Tuhan di tonga-tonga ni pungan nami di bagasan sadarion asa tahu puji-pujian tahu hasangapon sude akka edde tangiang nang hatam nau tangiok kami di bagasan sadarion jala tahu pasu-pasu di hami alai Tuhan asa terpasu-pasu hami di tonga-tonga ni ngulu nami jala tahu pasu-pasu hami di ganup ngulu nami nang di humaliang nami saat di homa dagi nang tondi nami nang saluhut ngulu nami holam mga saun gore anakmu Tuhan Yesus Kristus martangyak kami tuho amin.